ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hata kisababisha chonja. Uvivu ndio adui kwa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Jiepushe na uvivu. Karibu mara tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Enyanya FM kupata kipindi chenu, kipindi kipendelevu Mlimo ni Biashara. Kama vile mnajua, Mlimo ni Biashara ni kipindi kinachoandaliwa na shirika Kivu Agro Business, na kipindi ambacho unafuata kila siku ya pili kwenye mitambo ya Radio Enyanya FM kwa wakati kwa siku na saa kama hizi. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu mada mbolea. Tunajua vema kama mimea tunapanda shambani haiwezi kukua vizuri kama tunikisha mbolea. Na kwa leo tutazungumzia kuhusu mbolea, na ni pamoja na mwalikwa wangu wa kila siku, naye ni Ingenieur Mogisho Jean de Dieu wa Kivu Agro. Mbele microphone utangazaji ni wenu Jean-Claude Bisimwa. Na bila kabisa kupoteza muda, tutamuuliza Bwana Jean de Dieu, mbolea ni nini? Ndio wana Jean-Claude, mbolea ni pembejeo ama lugha ya Kifaransa tunasema intrant, yenye mlimaji anaweka ndani ya shamba ili akulishe mimea na ili apate mavuno bora, mavuno zaidi. Tunasikia vizuri, mbolea ni kabisa ile mambo mlimaji anatumikisha shambani mwake ili apate kuboresha mavuno ya shamba. Wasikilizaji wapenzi, kama vile kawaida yetu, tuna namba zetu ambazo mnaweza kutumia kwa kutuandikia ujumbe na wala kutuuliza hasa swali fulani kuhusu mada tunayo yazungumzia. Na namba hizi tuna namba mbili: Airtel 097 2 3 4 5 6 93, 097 2 3 4 5 6 93. Na kwa wale wanaotumikisha Orange, namba ni 089 79 00 893, 089 79 00 893. Ukitaka kutuandikia, utujulishe unapatikana mahali wapi, halafu utupe swali kufuatana na mada hii tunayo yazungumzia, wala labda mada ingine, wala shida fulani unayokuwa nayo kuhusu mlimo. Tunaendelea basi na mazungumzo yetu. Jean de Dieu, maana mbolea ni nini? Asante sana bwana Jean-Claude. Maana mbolea ni kuweza kupata mavuno mingi, mavuno bora ndani ya shamba. Ndio maana tunatumikisha mbolea ndani ya shamba. Na ni kweli kabisa, kama vile wasikilizaji wapenzi wanajua na walimaji, hakuna ingine maana ya mboleo isipokuwa hii kutafuta kabisa kuboresha mazao shambani. Lakini sasa kuna aina ngapi? Mbili. Tutapanga mbolea aina mbili. Kuna ile tunaita mbolea ya kunyumba ama engrais organique sana ya kienyeji. Kuna na ingine tunaita engrais minéraux. Tunaita ile ya kutoka ya kizungu ya kutoka ndani ya industry ama kampuni yenye inatengeneza mbolea ya kizungu. Mwazile tena mko matofauti mbalimbali. Kwa zile tunaita mbolea ya kunyumba ya kienyeji, nao tunapata aina mbili. Kuna yenye tunaita mafimie. Fimie ni yenye tunatosha ndani ya maufugo, tunatosha mabuchafu yenye tunalogota ndani ya ufugo, ile mamavi ya ngombe, mavi ya mbuzi, mavi ya nguruwe, ya kuku na ingine maufugo, inachangiwa na mayani na oza pamoja na uchafu nyumbani wakati wanafagia,
uchafu wa mafiga, hayo yote tunachanga pamoja na tunapata ile yenye tunaita fumier. Tena ingine aina mwa ile ni ye tunaita compost. Compost hayo ni haiko tena ma dejection ya manyama, mais plutôt ni ma residu, ma buchafu yenye natoka mshamba, yenye natoka kumimea ndani ya shamba wakati mtu analima na wakati anakomalisha mavuno. Akisha vuna kuna mabitu mbalimbali yenye mtu aende kula kunyumba, anaweka, anaozesha, anarudisha ndani ya shamba. Ile njoo inatengeneza compost. Alors ni ma residu, ni mabuchafu yenye inatoka mu mazao ya shamba, tunaichanga, tunazichanga pamoja na tunaziozesha ili tutengeneze compost. Kuna ma techniques za kutengeneza compost, nadhani tukingali tutarudilia kuvisema ama tukingali tutadeveloper sujet yenye iko en rapport na compost. Mais ni namna ile ndio tunapata compost. Kungambo ingine ya mbolea ya tunaita maengrais, ile mbolea ya kizungu yetu tunajua kujina ya engrais sana sana huku kwetu. Pale tunapata aina mbalimbali tofauti, aina tofauti. Kuko aina ya mbolea yenye inaleta ma 3 principaux éléments. Mbolea ni chakula, inaleta yenye tunaita ma engrais complet, inaleta vyote yenye mumea kunao lazima ili ikule. Na zaidi inakuwaka ni azote, phosphore na potassium. Mulugha ya Kifaransa ndio kisi wanaziita azote, phosphore na potassium. Kuna wengine muma micro element zenye zinakuwa ongezeka nyuma, mais zile tatu njo ziko zinaforme aliment complet, chakula yenye naenea ya kukulisha mumea. Alors kwa zile mambolea kuko maina tofauti, kuko zinaleta ile vitu tatu yote pamoja, kuko zinaleta ile vitu mbili pamoja, na kuko yenye nakuya na kitu moya tu, chakula moya. Kuko yenye naleta ile vyakula tatu kisi iko pamoja, azote, phosphore na potassium, na kuko yenye naleta aina mbili ya chakula, na kuko yenye naleta aina moya ya chakula. Zinaleta aina tatu ya chakula, tunaweza sema par exemple NPK kisi tulisema, mais ma composition bipande ya N, ya azote, ya phosphore, ya potassium inaendaka na badilika kufuatana na lazima yenye mumea iko nayo puke ikule. Alors na yenye naleta aina mbili, chakula mbili, ziko mbalimbali, ziko za nyingi, mais yetu tunatozoea tumikisha sana huku balimaji mingi wanajua ni DAP par exemple. Yetu tunaita DAP, inaleta azote na phosphore mundani ya shamba, haitaleta ile potassium. Ile ni example. Kuna zingine zinaileta chakula moya. Chakula moya, ndakamata example ya urée kwa limaji. Urée, ile chumvi ya urée inaleta azote yo peke ndani ya shamba. Kuna ingine tunaita TSP, ayo inaleta zaidi phosphore mundani ya shamba yo yenyewe. Na kuna ingine par exemple tunaita KCL, ayo inaleta potassium ndani ya shamba. Njo aina za mboleo zile bwana Jean-Claude. Wasikilizaji wapenzi, msipotee. Kwa ufupi, kuna aina mbili ya mbolea. Mbolea ya kienyeji ni ambayo tunatengeneza nyumbani kwetu kupitia labda compostier, na wakati mwingine tunatumia uchafu wa nyumbani, uchafu wa mifugo yetu tunaitumia, hiyo ni mbolea. Lakini pia tuna namna ya
ya kutumikisha mazao masalio ya mavuno ya shamba, na hii nayo inatupatia mbolea kupitia makompost au makompostier. Hilo ni aina ya kwanza, na aina ya pili ni tusema mbolea ya kizungu kupitia ile mitindo yake mbalimbali kama vile mwaliko wangu anaifasiria. Lakini sasa sijui kuna tofauti gani kati ya hizi aina mbili za mbolea, yani mbolea kienyeji na mbolea tofauti yenye iko ndani ya zile aina mbili za mbolea ya kienyeji na ya kizungu ni kusema ile mbolea yetu ya kienyeji tunatumikisha, tunaiweka ndani ya shamba yoe aitumike pale pale. Donc mumea aikimbilie kuikula pale pale. Inalomba ioze tena ndani ya shamba, itoe ile tunasema maelema chimique zenye zinaweza kuwa ndani, maminerose zinaweza kuwa ndani, sababu mmea inakula maminero na maji. Ilibere ile maminero ili ikuwe disponible kumizizi ya mumea ikule nayo. Me ile ingine aina ya mbolea kizungu yoe iko tayari, ni chakula yenye isha hivya, iko tayari, inatumikishiwa ile wakati yenye banaiweka ndani ya budongo. Wakati ikishafika yoe ndani ya budongo, na inaanza directement kulibere ma mineraux zenye ziko ndani, na mumea inaanza kuitumia ile wakati. Ndio tofauti kabambi yenye napatikana kati ya zile mbolea mbili, ya kienyeji na ya kizungu. Kwa kifupi, ya kienyeji haitumike pale pale, inaweza tumika nyuma ya siku ya hata mwaka mzima. Inaweza tumika, unaweza iweka ndani ya shamba leo, inatumika baada ya miezi 6, baada ya mwaka mzima inaanza tumikishiwa na mimea. Me ile ya kizungu yoe tunasema maangre, inatumika yoe wakati banaiweka ndani ya shamba mbio. Manake tukisikia naweza kuuliza yapi sasa mbolea nzuri kati ya hizi mbili, hii ambayo mmea unafaidika kwa sasa, au hii ambayo mmea utafaidika muda wa miezi 4, 5, 6 labda mwaka mzima? Ndio, asante sana bwana Jean-Claude. Kusema ya wapi ya mzuri na ya wapi ya mbaya, ile ni ulizo yenye iko nguvu. Me zote kukujibia mzuri ni kusema zote ziko mzuri. Zote ni za mzuri. Inapendezewa mulimaji ayue budongo yake iko na lazima ya nini mbele atumie mbolea ya aina tofauti. Kama mulimaji anayua budongo yake mzuri, anajua mzuri, anayua inakosewa na nini, inakosewa na chakula gani, dependre tena na mumea ye mulimaji ataweka ndani ya shamba. Inafaa mulimaji anayua mumea ndaweka ndani ya shamba inalomba mboleo fulani ama mboleo fulani. Alors ile yote inadependre na aina ya budongo, inadependre na aina ya mumea yenye tawekewa ndani ya shamba. Kusema mboleo fulani ni ya mzuri, mboleo fulani ni ya mbaya, zote ni za mzuri. Ya maana ya kuyua ni wakati gani nafaa kuitumia, na kubudongo gani nafaa kuitumia, kumumea gani nafaa kuitumia. Labda ungali utakuwa wakati ya kuingia kinaganaga kabisa kwa kufasiria kwa walimaji wetu na wasikilizaji wapenzi, ni wakati gani mbolea fulani inaweza tumikishwa, wakati fulani mbolea nyingine fulani inaweza tumikishwa. Na kama nimekuelewa vizuri, umefasiria namna gani mlimaji anaweza kapate mbolea ya kienyeji, na hii ni kwa aina mbili. Ngambo moja akitumikisha uchafu wa mifugo, na umegusia pia hii kutengeneza masalio ya shamba, ya mavuno ya shamba kwa kutengeneza compostier. Ingine kitu yenye nafaa kuyua tofauti ya zile mboleo mbili ni
mboleo ya kienyeji tunaitumia makantite mingi ndani ya shamba. Alors ukifanya hectare moya inaweza kulomba utie par exemple 30 tonnes, 40 tonnes, inakuwa makantite ya kabambi yenye tunaweka ndani ya shamba. Lakini mbolea ya kizungu yoye apart kusema ke iko disponible directement na mumene utumikisha pale, tunaweka ndani ya shamba makantite kidogo, hatutaweka ya mingi. Tunaweka kidogo ni kufuatana na lazima ya shamba. Unaweza kutana ndakamata example mfano kwa mlimo wa mwindi par exemple yenye watu mingi wanalima huku kwetu. Poke ufanye mlimo wa mwindi, kama utatumia mbolea ya kienyeji yo yenyewe inatulomba tulete autour ya 30, 35 ama 40 tonnes ya ile mbolea mundani ya shamba. Mais kama ni ma engrais ile mbolea ya kizungu ayo inatulomba tulete ma quantité yenye inanage entre 250 à 300 kilos ku hectare moya. Unaona ile di hectare ni hectare ya kabambi sana yenye ko significatif. Tujue sasa na hii mbolea ya kizungu nayo inapatikana je? Ndio. Kupata mbolea ya kizungu ile haiko kuitengeneza. Haiko vraiment ku niveau ya mlimaji kujitengenezea yepeke. Inalomba wataalamu wanaingia mu laboratoire na mu industrie. Wewe ndio wanatengeneza kuifasiria hapa ni masomo ya mrefu. Ni kusema kwa msikilizaji na hasa mlimaji si lazima kabisa kutaka kujua mbolea ya kishenzi ya kizungu inatengenezwa je, inatengenezwa na nini. Ya muhimu ni kujua kama kuna mbolea ya kizungu na ina aina fulani na wakati gani unaweza tumikisha aina fulani ya mbolea ya kizungu. Lakini bwana Jean de Dieu mara husema kama walimaji wanasema kama wanapotumia mbolea ya kizungu kuna madhara pia kwa shamba. Yani itafikia wakati shamba haitoi mara tena kama ilivyo, na husema kama vinyume vyatokana na mbolea hii ya kizungu. Je, una mafasiro kuhusu hiyo? Asante sana. Tarudia kwanza nyuma ya maana mbele ya kutumikisha mbolea ya kizungu yenye tunaita maengrais. Tunasema kama kuitengeneza ni nguvu, ile haiko kazi ya mlimaji kuitengeneza, ni kazi mrefu. Ya maana kwa mlimaji mwenye atatumia mbolea ya kizungu ni kujua composition yayo mko nini ndani. Nini njoo italetea mumea na nini njoo italetea budongo. Ile njoo ya maana kujua kwa mlimaji. Mlimaji anapashwa jirenseigner mzuri kuduka kwenye atauzia nini njoo iko nauza na mumea gani atakulisha na watamfasiria. Alors kusema mboleo ya kizungu inaharibu udongo ama inaharibu inalomba kutumikishiwa kila majira, ile inadependre na mulimaji. Ya maana kujua pale ni namna gani ya kuitumia na quantité gani ya kutumia. Tukitumia ile mbolea kiolela njoo inaleta madega kule mbele, inaharibu non seulement inaharibu udongo, inageuza udongo inakuwa acide, mais aussi inakuwa iko na polluer. Kuko watu wenye unakutana nafasi ya kutia simbi moya ya mbolea anatia kopo. Anatia kopo. Pale anakuwa mlimaji, tunasemaka kila mara mlimaji anapoteza pesa sababu ile mbolea aliuza na franga, na ingine mumea haina lazima ya ile mbolea yote, itapotea mu udongo, ataipoteza, inaenda muharibishia udongo. Wakati kama na ile inamuharibishia udongo na inakuwa iko na polluer, tunasema na polluer manap, sababu mvula ikisha nyesha ile mbolea itajidissoudre mu maji ya mvula
ninashuka ndani ya budongo, inashuka chini, inaenda kutana manap, swat inaruisele kama inashuka ndani ya mitoni, inaenda haribisha mazingira ndani ya mamitoni, ndani ya maji ama laki. Kuna wengine walimaji na wakaaji ambao wanasema kama mmea ambao umekomaa kupitia mbolea ya kizungu ni tofauti na mmea uliokomaa na mbolea ya kienyeji. Hufikia hata kusema hata kama na onjo kabisa ni tofauti. Sijui wewe unasemaje kuhusu masemi hii ya wakaaji? Ndiyo, ile tofauti itaweza kuwa mumea yenye ilikula mzuri ndani ya shamba na mumea yenye haikukula vizuri haziwezi kuwa sawa. Kutakuwa ile yenye ilikula mzuri na ndio yenye itakuwa ya mzuri kwangu. Alors kusema yenye walitumia ko engrais chimique na yenye haikupata engrais chimique ya wapi ya mzuri, ile inadependre na mwenye atakula. Kila mtu iko na guu yake. Kwangu mimi siwezi kataza mlimaji kukula chakula yenye lipita yenye balivuna kumbolewa ya kizungu wala mbolewa ya kienyeji. Yengine wataalamu wanasema kama mmea yenye lipata mbolewa ya kizungu yenye lipata quantité yenye na stahili, ile njo iko plus nutritive, iko na manutriments yenye na stahili kukulisha mutu, donc iko plus riche sababu ineneza ma vitamine wala ma nutriments yenye sio kama ni stahili pia kwa malisho ya watu na wanyama tuseme. Alors kama unapenda usiharibishe udongo, unatumikisha maengrais chimique, tunaita maengrais chimique ile ya kizungu. Tuna conseiller walimaji wana associer, wanachanga ile mbolea yetu ya kunyumba, ile uchafu ya ma compost ama ma fumier, wanaitumia ndani ya shamba na wanaongezea kwa ile maengrais yenye tunasema maengrais chimique zenye wanayua ma proportion yao ya manutriments ni namna ziko yapata gani mundani. Ile njo inaweza saidia udongo, sababu mboleo ya kienyeji inasaidia kulinda udongo, kuweka udongo hata kama inatumikishiwa nyuma ya siku mingi na mumea. Nasikia Bwana Zonde Dieu unafasia kabisa mengi kuhusu mbolea, na nafikiri wasikilizaji wapenzi wanaendelea kufuata kabisa na wanasikia mafasirio hii ambayo unatolea. Lakini sasa tungetamani kujua hii yote unazungumzia hapa, wapi mlimaji wa Kabare, wapi mlimaji anayetusikiliza toka hapo Kalonge, sijui pa Birava, sijui labda pa Walungu, wapi atapata mbolea hizi mbili? Wapi wanaweza itosha mu maduka za vifaa vya mlimo na ufugo. Sawa kwa Kivu Agro Business ina maduka za vifaa vya mlimo, ma boutique d'intrants agricoles. Alors njoko wanaweza tosha ile mambolea. Alors Kivu Agro Business kama ina ile mambolea, ndio sababu tuko na maduka zenye zinaweka ndani ile maengrais ama mambolea. Alors ya wapi tunatengeneza sisi wenyewe? Kivu Agro Business ukifika unasema nahitaji maengrais, par exemple patia azo ku quantité yenye unalomba. Ukisema nataka mbolea ya kienyeji ama maengrais fumier wala engrais organique,
nao tutakupatia, sababu tuko wafungaji na tunaweka wafungaji wengi ndani ya shirika yetu ya Kivu Agrobusiness. Tunawasaidia kurendre disponible ile mafimie ku wengine wenye hawana ayo. Alors mulimaji mwenye anapatikana Kabare, mwenye anapatikana Kalehe, anapatikana Walungu, anapatikana Ijwi, anapatikana Uvira, anapatikana Muplena Ruzizi, yote anaweza weza kutukontakte na tutamufikishia mboleo ile. Donc iko très simple, akitukontakte kama iko mbali na shie tutamufikishia nayo na atafurahi. Aksanti, tunakumbusha tena kama ukitaka kabisa kuwasiliana na shirika Kivu Agrobusiness, namba ni hizi tu: 0973456993. Narudilia 0973456993. Hiyo ni namba Airtel, na kwenye Orange ni 0897008993. Narudilia 0897008993. Kabisa ukipenda kuwasiliana nao tayari wako hapo. Na kwa hiyo ndio nauliza ulizo kabisa kwa Bwana Jean de Dieu, asijui kukiweko vikundi ambavyo vinapenda kabisa vifunzwe kuhusu namna kutengeneza mbolea ya hii ya kienyeji. Je, Kivu Agrobusiness yupo tayari kabisa kuwasindikiza na kuwafundisha? Ndiyo, haiko ndio ya kwanza tunafanya mafundisho ya aina ile. Tuko tayari kuwafundisha kila mulimaji na kila kikundi, kila association, kila organisation de producteurs, kila fermier, kila concessionnaire mwenye anapenda atengeneze yake mbolea mnamna yenye itamufalia ndani ya shamba. Wasikilizaji wapenzi, mmesikia kama Kivu Agrobusiness yuko tayari kabisa kuwasindikiza nyinyi vikundi vya walimaji, hata wale wanaoendesha kazi zao kwa upekee. Tumewapatia namba hizi, ni kusema kama kuna ulizo la kipekee ambalo utauliza, tayari tutapokea swali hilo na tutakuwa tukikujibia kwa kipindi kijacho. Isikwe tu salamu, isikwe tu kusema unapenda kipindi. Ndio, ni mzuri kutuambia kama unapenda kipindi hiki, lakini lazima tuna kabisa lazima ya maswali ambazo mnatuswali kulingana na shida labda mnazozikuta kupitia kazi zenu za mlimo, na hapa mkitarajia kama shirika Kivu Agrobusiness inaweza ikawapatie mashauri na mafasirio kamilifu ajili ya kuboresha mazao ya shamba zenu. Tunafika mwisho wa kipindi hiki. Wasikilizaji wapenzi, tulikuwa tukizungumzia kuhusu mada mbolea, na pamoja na mwalikwa Jean de Dieu ameonyesha kama mbolea ni ile mambo ambayo tunatumia shambani mwetu ili tupate kuboresha mazao ya shamba. Aligusia aina mbolea na alisema kama kuna aina mbili, yani aina ya mbolea ya kienyeji na hii aina ya kizungu, na aliingia kabisa kinaganaga akionyesha namna gani mbolea ya kienyeji inatengenezewa na namna gani mbolea ya kizungu inaweza pia kutumikishwa, na amefasiria zaidi kuonesha kama mbolea ya kizungu haina kabisa kasoro yoyote kwa malisho, sababu unapoitumia kabisa kama inavyofaa inaongezea vifaa vya malisho bora kwa mmea na kwa mazao ya shamba, tofauti na ile watu husema kama wanapotumia mbolea ya kizungu hubadilisha chakula, hubadilisha onjo. Na kwa mwisho kabisa ameonyesha kama aina hizi za mbolea tunaweza tukazipate kwenye duka za vifaa vya mlimo na ufugo vya Kivu Agrobusiness. Kwa wale wanaojogelea mtangamano wa miti,
Tukifika kwenye center ya miti tutapata duka hiyo, na tunaweza tukapata mafasirio zaidi. Wengine wanaweza kupita Mudaka, labda na wengine kupitia namba hizi tu tunaweza tukawasiliana na manager wa Kivu Agrobusiness na tutapata mafasirio zaidi. Ya mwisho tunaweza sema ni wasikilizaji ama auditeur wenye wanapenda kusikiliza tena maemission hizi, wanaweza rudia ku page yetu ya Facebook, batazikutana tena ndani, na ku chaîne YouTube ya Kivu Agrobusiness. Anaandika, unaingia ku YouTube unaandika Kivu Agrobusiness SARL, utafika kwenye mavideo zetu ziko, utakutana emission hizi nazo ziko ndani. Unaweza ifuata tena vizuri, na unauliza ama unasema mada ingine tunaweza zungumzia mwa vipindi vingine. Na wenye watujue sana, wanapenda kutuelewa sana, wanaweza enda kwenye internet, wanaandika www.capsarl.com. wataona histoire yetu yote iko ndani, tunatiaka kwa mtandao. Asante. Na hapa kabisa ndipo tunakomesha kipindi hiki, kipindi mlimo ni biashara, kipindi ambacho kimeandaliwa na shirika Kivu Agrobusiness, na tulichambua mada hii mbolea pamoja na mwalikwa wangu Ingenieur Mukisho Jean de Dieu. Mbele ya microphone alikuwa wenu Jean-Claude Bisimwa. Tuwaaga tukiwatakia jioni njema na tukitumainia kuonana kwa kipindi kijacho kwa mapenzi ya Mungu. Bye bye. Tujenge taifa na uvivu, tujenge taifa, uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa. Jiepushe na uvivu wewe, tujenge taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Tujiepushe na uvivu, tujenge taifa. Na uvivu, tujenge taifa. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa. Jiepushe na uvivu wewe, tujenge taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa.